पिछले हफ्ते हुई लगातार बारिशों के बाद अब रातें खासी ठंडी हो चुकी थी। रात होते ही खुली सड़कों के ऊपर हल्की धुंध सी छाई रहती थी और ठंडी हवा ऐसे चलना शुरू हो जाती थी मानो सर्दियों की दस्तक दे रही हो। जुनैद, जो कि एक 30 साल का लड़का था, वो एक कॉल सेंटर पर काम किया करता था। अक्सर उसे घर आते आते देर हो जाती थी। जुनैद कभी साइकिल पर तो कभी पैदल ही अपने ऑफिस से घर आ जाया करता था। जुनैद का कॉल सेंटर वाला ऑफिस ज्यादा दूर नहीं था। घर से निकलते 2 गलियां छोड़कर एक बड़ी सड़क को क्रॉस करके मेन चौक में वो कॉल सेंटर था, जहां पर जुनैद को ड्यूटी देने जाना होता था। आज भी जुनैद मामूल के मुताबिक घर वापस आ रहा था। उसे हवा में बहुत नमी और ठंड महसूस हो रही थी। हल्की धुंध चारों ओर फैली हुई थी। मकानों की बत्तियां दूर से धुंधली महसूस हो रही थी। वो उस वीरान पड़ी सड़क पर अकेला चलता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो सड़क पर आगे बढ़ रहा था, पुराने कच्चे मकान पीछे छूट रहे थे और वो एक वीरान सड़क के हिस्से से गुजर रहा था, जिसकी दोनों साइडों पर वो पुराने दरख्त मौजूद थे, जो अपना जिंदा होने का एहसास दिलाते रहते थे। तभी जुनैद क्या देखता है कि एक दरख्त के करीब हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही है। पहले तो उसे लगा कि शायद वहां पर कोई मौजूद है, लेकिन वो रोशनी एक से दूसरी जगह जब हिलती हुई महसूस हुई तो वो हैरान हो गया। तभी वो रोशनी धुंध और अंधेरे में गायब हो गई। जुनैद अब चलता हुआ आगे जा रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक दरख्त के पास एक नौजवान लड़की खड़ी थी, सफेद लिबास पहने। जुनैद बहुत हैरान हुआ। इतनी रात को 12:30 बजे ये लड़की कौन है? जुनैद ने पूछा। आप कौन हैं? आपको कहाँ जाना है? और आप इस वीरान सड़क पर क्यों खड़ी है? जिस पर उस लड़की ने कहा, मुझे गली नंबर 4 में जाना है। मैं पहली बार इस इलाके में आई हूँ। मुझे गली नंबर 4 का नहीं पता। काफी देर से किसी का इंतजार कर रही थी कि कोई आए और मुझे साथ ले जाए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जुनैद ने सुना, गली नंबर 4? वो तो हमारे घर की अगली गली है। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपको किसके घर जाना है? वो बोली, आपकी बहुत मेहरबानी। आप मुझे सिर्फ गली नंबर 4 तक छोड़ दें, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। जुनैद बड़ा हैरान हुआ कि किस तरह से उसने इस अजनबी औरत से बात भी कर ली और उसकी मदद के लिए राजी भी हो गया, जबकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, वो चुपचाप जुनैद के साथ चलने लगी। जुनैद बहुत ज्यादा हैरान था। उसके कदमों की आवाज ही नहीं थी, जबकि जुनैद के कदमों की आवाज उस सड़क पर चलते हुए महसूस हो रही थी, जो पुरानी सड़क के साथ बिखरे पत्थरों के साथ उसके पैर जब टकराते थे तो एक आवाज गूंजती थी। सूखे पत्तों पर चलने की भी आवाज आ रही थी, लेकिन उसके पैरों की तो कोई आवाज ही नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो नंगे पांव है, या फिर शायद उसके पांव हवा में हैं। जुनैद एक आधी बार उसको देख लेता। वो औरत चुपचाप जुनैद के साथ चल रही थी। जैसे ही आगे एक अंधेरी गली शुरू हुई, जुनैद उसे कहने लगा, बस ये 2 गलियां छोड़कर उसके बाद गली नंबर 4 आ जाएगी। जुनैद जैसे ही आगे बढ़ रहा था, तभी उसको एहसास हुआ कि जिस तरह से उसके साथ वो चलती हुई औरत कहीं पीछे छूट गई है। जुनैद ने पलट कर देखा, पूरी गली वीरान थी। वो चलती हुई औरत एकदम से गायब हो गई। वो कहाँ पर गई, जुनैद को कुछ एहसास ही नहीं हुआ। उसने चारों ओर पलट कर देखा, वो कहीं पर नहीं थी। जुनैद हैरान हो गया, वो औरत कहाँ पर गई? अभी तो वो यहीं पर थी। वो इतना शदीद डरा कि तेजी से भागता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगा।
جب وہ اپنے گھر کی طرف بھاگ رہا تھا اس کے کانوں کے ساتھ ایک خوفناک ہنسی ٹکرا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیانک ہنسی میں ہنس رہا ہو، کوئی اس کی بے بسی کا مذاق بنا رہا ہو۔ لیکن جنید نے ایک بار بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے اپنے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ گھر والوں نے دروازہ کھولا تو خوف کے مارے اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور کہنے لگا، باہر مت جائیے گا، ابھی ایک عورت میرے ساتھ چل رہی تھی، اسے گلی نمبر 4 میں جانا تھا، لیکن وہ چلتی چلتی غائب ہو گئی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ گلی ویران سنسان خالی پڑی تھی، جس پر جنید کی امی کہنے لگی، تم نے کیوں کسی عورت کو اس ٹائم اپنے ساتھ آنے کو کہا؟ پتہ نہیں وہ کون تھی اور تمہیں کہاں پر ملی؟ امی، وہ اس ویران سڑک پر کھڑی تھی، درختوں کے پاس، میں نے پہلے وہاں پر ایک روشنی دیکھی اور پھر ایک عورت کو، اس نے مجھے اس طرح سے دیکھا جیسے مدد درکار ہو، تو میں نے پوچھ لیا، پتہ نہیں وہ کیا تھی۔ اس رات جنید سو نہیں سکا، رات بھر اس کی آنکھوں میں وہ خوفناک عورت، اس کا چہرہ، اس کی وہ خالی آنکھیں اور عجیب سپاٹ سا لہجہ اس کے دل دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ آخر وہ کون تھی؟ اسی خیال میں رات گزر گئی۔ صبح جنید اٹھا، اسے ہلکی ہلکی باتیں یاد تھیں۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور اسی درخت کے پاس گیا۔ جا کر دیکھا وہاں تو بالکل ویرانہ تھا جہاں پر اسے وہ عورت نظر آئی تھی۔ آس پاس بھی کوئی گھر نہیں تھا، وہ خالی سڑک کا حصہ تھا، گھر خاصی دور تھے۔ وہ واپس آ گیا۔ دن بھر وہ کچھ پریشان رہا۔ جنید کی امی نے 2-4 بار اس سے پوچھا اور کہا کہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح سے کسی ویرانے میں کھڑی عورت سے بات مت کرنا۔ بعض اوقات غیر مرئی مخلوقات انسانوں کا روپ لے کر بھی اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں، بچ کے رہنا۔ جنید نے کہا کہ ٹھیک ہے امی، آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن ابھی بھی دماغ میں ایک سوال باقی تھا، آخر وہ کون تھی؟ اسی طرح سے شام ہو گئی اور جنید کی ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا۔ جنید آج پھر اپنے کال سینٹر کے لیے گھر سے نکل گیا۔ سڑک آج بھی حسب معمول خالی ہی تھی۔ آج وہاں پر کام کرتے کرتے اسے خاصی دیر ہو گئی، وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا کب رات کے 2 بج گئے۔ جنید وہاں سے نکلا، پیدل اسی سڑک سے آ رہا تھا۔ آج پھر سے سڑک بالکل ویران اور سنسان تھی۔ وہ چلتا ہوا آ رہا تھا، دھند میں اسے محسوس ہوا کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے، کوئی سفید لباس پہنے۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور بڑی تیزی سے اس کے پاس سے گزر گئی۔ اسے وہ ہو بہو وہی عورت لگی جو اس کے ساتھ کل رات آئی تھی۔ جنید نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بہت دور جا چکی تھی۔ جنید کو لگا کہ شاید یہی انہی گھروں کی رہنے والی ہے۔ پتہ نہیں اتنی رات کو باہر کیوں نکلتی ہے، پتہ نہیں اتنی رات کو باہر کیوں چلتی پھرتی ہے۔ جنید چپ چاپ سیدھا منہ کر کے پھر سے آنے لگا۔ تبھی اسی درخت کے پاس سے جنید کا کسی نے نام پکارا، جنید رک جاؤ، مجھے بھی جانا ہے۔ جنید کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ کون ہے یہاں پر؟ کس نے میرا نام پکارا؟ کون مجھے بلا رہا ہے؟ چاروں طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی وہی عورت ایک دم سے انہیں درختوں کے پاس کھڑی جنید کو نظر آئی۔ جنید نے جو ہی اسے دیکھا وہاں سے تیزی سے جانے لگا، مگر وہ عورت جنید کے پیچھے ہی لگ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ آج اس کے قدموں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ جو ہی جنید تیزی سے بڑھتا ہوا اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوا، اس نے ایک نظر پیچھے پلٹ کر دیکھا، گلی خالی تھی، کوئی بھی نہیں تھا۔ جنید کا گھر گلی کے بالکل درمیان میں تھا۔ جنید جیسے ہی اپنے گھر کے قریب جانے لگا تو دیکھ کر اس کی حالت خیر ہو گئی۔ وہی عورت سامنے گلی سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا ہیبت ناک تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ جنید کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی اور وہ چیخیں مارنے لگا۔ ابھی اسے اپنے گھر جانا تھا لیکن وہ چلا رہا تھا۔ اس کی چیخوں پکار سن کے جیسے وہ ہوا کی طرح غائب ہو گئی۔
जुनैद भागता हुआ तेजी से अपने घर आया और घर का दरवाजा पीटने लगा। घर वालों ने दरवाजा खोला। वो चिल्ला रहा था, मुझे बचा ले, वो मुझे मार देगी। मैंने आज फिर उसे देखा, वो कोई इंसान नहीं है। उसके पांव उल्टे थे, वो सामने से आ रही थी। पहले मैंने उसे सड़क पर देखा, फिर दरख्त के नीचे खड़ी वो मेरा नाम पुकार रही थी और आधी गली तक मेरे पीछे भी आई और अब सामने से आ रही थी। अम्मी, वो कोई चुड़ैल है, वो बहुत डरावनी है। जिस पर जुनैद की अम्मी ने कहा कि हिम्मत रखो, हौसला रखो, इतनी रात को बाहर मत जाया करो, तुम अपनी ड्यूटी टाइम चेंज कर लो। जुनैद ने कहा ठीक है अम्मी, मैं सुबह बात करूंगा। वो बहुत डरा हुआ था। काफी देर अपने माँ बाप के पास बैठने के बाद जब वो नींद से बोझल होने लगा तो सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। आज की रात बहुत कठिन थी। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके कमरे के बाहर कोई चल फिर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था। हल्के कदमों की चाप, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। आंखें खुली, कमरे की लाइट ऑफ थी, कमरे का दरवाजा भी बंद था। फिर बाहर कौन था? उसने टाइम देखा तो 3:30 बज रहे थे। तभी ऐसा लगा कि कोई चलता चलता उसके कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया हो। वही आवाज, जुनैद दरवाजा खोलो, तो मुझे कल भी छोड़कर आ गए थे, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जब जुनैद ने यह आवाज सुनी उसे ऐसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो चिल्ला सके। कमरे के बाहर से मुसलसल खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। वो मध्यम आवाजों में हंस रही थी। रात भर वो जुनैद को आवाजें देती रही। सुबह उसके कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई तो उसकी आंख खुली। झट से उठा, दरवाजा खोला तो उसकी अम्मी थी। अम्मी, मुझे बचा ले, रात भर उसने मुझे सोने नहीं दिया, मेरे कमरे के बाहर भी आई थी, मुझे आवाजें दे रही थी। अब सब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जुनैद के वालिदैन जुनैद को लेकर किसी साहिब इल्म के पास गए। उनका ये कहना था, इसके पीछे एक पिछल पैरी चुड़ैल लगी हुई है जो वहां पर उन दरख्तों पर रहती है जहां से ये देर रात के गुजरता है। जब ये उस रात भी अकेला गुजर रहा था, इसने बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाया हुआ था। ये जिन्नात खुशबू पर आशिक होते हैं, इसीलिए वो औरत के रूप में जाहिर हुई और इसके पीछे आ गई। वो जो रोशनी टिमटिमा रही थी वो वही थी। उस वक्त वो वहां पर मौजूद थी। वो चुड़ैल आफत इसके पीछे लग गई। वो इस पर हावी होना चाहती है, इस पर अपना बसेरा करना चाहती है। अगर इसे अपनी जिंदगी प्यारी है तो इतनी रात को घर से बाहर ना निकले और अपने घर के चारों कोनों में ये दम किया हुआ पानी आप लोग जाएं और जाकर इसके छींटे मारे और ये तावीज इसके गले में पहना दे ताकि कोई भी मखलूक इसके पीछे ना आ सके। जुनैद के घर वालों ने ऐसा ही किया। जुनैद ने गले में तावीज भी पहन लिया। इसके बावजूद रात भर उनके घर के दरवाजे पर रात तक कोई दस्तक देता था और कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई जुनैद का नाम भी पुकार रहा है। जुनैद ने डर के मारे वो नौकरी ही छोड़ दी। वो बहुत ज्यादा डरता था रात को बाहर निकलते वक्त। फिर वो लोग एक साहिब इल्म को अपने घर लेकर आए। वो साहिब इल्म जब उनके घर आए, उनका ये कहना था कि इस घर तक उस मखलूक की रसाई है, इस लड़के के साथ ही वो इस घर तक भी आई है, इसीलिए वो बार बार इसको ढूंढती हुई यहाँ पर आती है। इस घर में आपने दम किया हुआ पानी जिसके छींटे मारे हैं उसका हिसार हो चुका है, इसलिए इस घर में वो दाखिल नहीं हो सकती। ये एक तावीज है जिसे आपने अपने घर के दरवाजे के बाहर की तरफ लगाना है ताकि वो दोबारा आपके घर तक भी ना आ सके और इस लड़के को अकेले घर से बाहर नहीं जाने देना। उसके बाद उन लोगों ने ऐसा ही किया। घर के बाहर भी एक तावीज लगा दिया। लेकिन जुनैद की रातें अभी भी बहुत भयानक थीं। वो जब भी अपने कमरे में सोता था उसके कानों में उसका नाम लेकर कोई पुकारता था। 6 माह तक उसका यही हाल रहा। 6 माह के बाद जुनैद ने वो शहर ही छोड़ दिया और लाहौर जाकर किसी और जगह पर नौकरी कर ली, क्योंकि वो चाहकर भी वहां पर नहीं रह सकता था। कुछ अरसे के बाद जुनैद के वालिदैन भी लाहौर शिफ्ट हो गए।
اس طرح سے اس کی جان اس مخلوق سے بچی جو رات کے وقت اس ویران سڑک کے ان پرانے درختوں پر رہتی تھی، جو آدھی رات کو وہاں سے گزرنے والے اس نوجوان لڑکے پر عاشق ہو گئی۔ جنید بتاتا ہے کہ کچھ عرصہ مجھے ڈراؤنے خواب بھی آتے رہے، خواب میں جیسے میں خود کو اسی جگہ پر دیکھتا تھا اور وہ بھیانک چہرے والی عورت میرے پیچھے لگی رہتی تھی۔ یہ کہانی تھی اس نوجوان لڑکے کی جو آدھی رات کو اس ویران سڑک سے گزر رہا تھا۔ اگر آپ کو میرے چینل کی کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میرے چینل کی سٹوریز کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں بھی شیئر کریں۔ یہاں پر اسی طرح سے میں ہارر سٹوریز پوسٹ کرتی رہوں گی جنہیں آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، رات کی خوفناک کہانی ہے۔